نوی عزیز برادرو مخلصو مبارزا آزادی خواه بسیار اول از شما معذرت میخوایم که دویم از داخل بگیم ماشین افیر میکنیم برای که وقت کم است از پای زندگی کم ترکک در باره رستم پریزیدنت شوه چی میشوه گفتگی نه سوال ده خیلی که ما میدونیم ممالی وقتای آخر دو پینقتی گشته ایستوده است تا کجا معلومات داریم خصوصا در باره پریزیدنتی رستم یک کمی بگیم که صحبت میکنیم من فکر نظر خدمت میگم چی میشه و آینده و شما میتونید که بعد فکر نظرتون زیر کامنت بنویسید من در باره همون امپراتورها و همون держава ها دیکتاتورهایی که 100 ساله و 80 ساله و 200 ساله دولت داری کردن دولت را 1000 ساله 700 ساله اولاد با اولاد قپیدن اومدن در همون برای همون کمتر معلومات گفتم یک چهار طرف که چی شیدگی است پس اون چی شکست خوردگی است سبب چی شیدگی است همین چیزا را خلاص من کوتاه‌تر میگم بعد شما میتونید که بنویسین بعد ببینید رستم اگر پریزیدنت شوه بعد از 5 سال 7 سال 10 سال بعد ماکسیموم 10 سال ده это ماکس آخرش ده تمامی نای فرزندای آزاده خشبرود و غیره دیگر انسان ها و شمسلا و صدلا و محبلا و همه یا بگیم یه جای بازی میبراید میروند اینجا کماندای نو میوید البته شما فکر میکنید که گرد اطراف رستم یعنی جوانو میوید نه دیگر کمانده میوید یعنی اولادای زنی رستم بگیم که اوجه ترند میبروید حتی که آزاده هم میمونه دیگرها هم میمونن در متل تاجیکی داره میگن که خش زن قیله بزن خش شو طوق بشو میگه هم خیلی یک متل تاجیکی داریم یعنی این چیز فکت دلیل اسناد هم هست امروز روزده ببینین اسدالله شمسالله محبالله کیانیو دودروی عزیزمو گنرالو کیان جیانوی عزیزمو یعنی که از اولاد رحمانوف دیده یعنی خیش تبار رحمانوف دیده امروز حکومت بیشتر گرفتگی انسان ها اولادی بگیم که عزیزمو هست ولی ما بسیار وقت امومالی میگیم بانک در دستی دودر عزیزمو فلانیش در دستی دودر عزیزمو ایش در دستی خیش عزیزمو گنرال جیانی عزیزمو یعنی از طرف اولاد رحمانوف خودش دیده بغرض فرزنداش یعنی طرف اولاد عزیزمو بالا دا ایستادگی است مثال جیانای خودی رحمانوف پاشا دودرشا بچه‌اش دیگه‌اش کی هستن هیچی یگان بانک در رئیسن بانک میقپن نه یگان چیزای لازمی حکومت هم میقپن نه و همش یگان جدا یگان گنرال چه نچلنیک چه یگان گفتی همون گپو یگان جدا پاسول چه نه یگان جدا موندگی است که کردن بگی اما بگیم که عزیزمو را اولادش در اینجا ترند دا ایستادگی است یعنی بالا دا بانک هم شهر هم ولایت هم همش در دست اینا هست برای همون در تاجیکی میگن که انا خش زن قیله بیزن میگه خششو طوق بشو عینا خش تبور رحمانوف وزیر بگیم که دیم روینده ایستادگی است اگر رستم پریزیدنت شوه بگیم اپاش آزاده و غیره دیگرها بعد از 5 سال دیم رو وینده میغلطن اینو
اینا از امام علی هست که ترندن از امام علی برای رستم بیایا لوبوی زن ولیانش در مرد بسیار است خیلی همین عزیزم هم ولیانش در امام علی زیاد است نظر به مایده چویدویی که اگر ما شما نگاه کنیم برای همو زنی رستم اولاداش یکم اروینده می روند نو سرازه نه ای چیز سرازه نمیشه و آزاده فرزندای آزاده مثل جیانای رستم یا کک جیانای رحمانوف می شوند یعنی دیم اروینده می غلطن برای همون امپراتوری که همون بودن همون ولستو اگر ما چی کنیم نامش فراموش کردم روز شب بگم خاطری که ولست از دست نروه یعنی که زنی بیگانه بتن از او فرزند شوه ولست از دست میروه دودار خودش در شو کدگی است یعنی دودار خودش در رسیدگی است اپش اکی تری زمانو بدگی است همین خیلی زمانوی بدگی است که برای که ولست از دست نروه تنها یک دیگر را گرفتگی است که نسلم شوه از خودمون شوه نسلم شوه از خودمون شوه و از خودمون است یعنی که بیگانه را بگیم که خوش کردگی نیستن برای همونو هم میدونستن که بیگانه اگر بیاید یعنی شوکنه در امپراتور را بگیم شاه بگیره اگر یگان دختر بیگانه را برای فرزندوشون دودگی نیستن از بیگانه ها اگر که این ترون در شیشت سراونو زن داری ولیت میکنه و اولادای او ببینین همون تاریخ را نگاه کنین لوبای همون زناشونه وقتی که از بیگانه میگیرن زناشونه اولاداشون اوشتا در قصر در آمدن بعد دشمنی خودی همون قصر شدگی هستن اول خسر بچه انا یکی بعد استوسته که در قصر داخل میشوند بعد میخواهن قصر را بگیرن همه همون تاریخش ما خطون کفته اودیویشه ویدیویشه یا که کتابیشه بخونین و چود که ای اصلا اینمی آسیای که جان تگردم بیا همی کدام هستی می نویسی نمیدونم من ندیدستم چی نوشتستی همین را یه بار دیگه بلوگ نکنین اگر udalid naکنین نوشتگیش ما ببینیم چی نوشته است است همین دفعه اگر جاش در بلوکش کنیم پرتاینش یا خودم بلوکش میکنم تمام همین انسان در جانم رسید باور کن نمیدونم چی می نوشته کی udalid کرده است ایران نوشتگیش نکنین اما قرات کنم خودم بلوکش میکنم یعنی در اینجا اگر آمدن رستم سر قدرت خطر داشتن با آزاده فرزندای آزاده تخمینه رخشونه و غیره از آن جمله سومون و غیره هدا اینجا بربه اولادی میشه یعنی اولادی زن خیلی که بربه اولادی رحمانوف قطعی اولادی اگر عزیزمون را بگیریم یعنی که اوجه یا را جقیدگی هم ایش بانک اوش رئیسی فلان جو ایش بگیم که میر فلان شهر ایش تاری یعنی جو را گرفتگی هم جوی هم جرنی توچکورا اولادای عزیزمو گرفتگی است یعنی دوداروش خیش تباروش جیانوش اینا بیشتر گرفتگی هستند پرزیدنت شدن رستم خطر به آزاده داره خطر به تخمینه داره خطر به رخشانه داره автомати یا 3-4 سال بعد دیم پلان دا میغلطن آخرش 10 سال ده اینجا دیگر بگیم که جو را میگیره جوی لازمی را جوی اسدالله و صدالله و نقرتالله و قدرتالله و صدالله و دصدالله و 300 را بگیم که جوشونه خسر بچه و اولادای زن رستم میگیره در اینجا یعنی که بیشتر خطر داشتنی است یعنی اولین او روینده و جای لازمی ده فرزندای آزاده رفته نمیتونه فرزندای بگیم که تخمینه رفته نمیتونه
ё ки фарзандои садило рафта наметавонад, фарзандои дусадило рафта наметавонад, фарзандои сесадилошам рафта наметавонад, фарзандои чорсадилошам панҷсадилошам. ай ҳами садилош саркардагӣ то ҳазорилоша ё то наҳсадилоша ягонташа фарзандаш, яъне ки инаи статусе ки доранд ози рафта истодан, язнашон президент аст ё и статуса доранд. вақте ки агар Рустам президент шава, уже хисрбачҳои Рустам аз нигоҳи ман и статуса мегиранд. ҳоле ҳичи нашида, уже хисрбачҳои Рустам то ҷое ки ҳамун хисрбачаш ва тағоёш занаш ва ғайраҳо бигем ки уже ҷои лозимида бигем ки панҷа зада уже ассалому алайкум ва алайкум салом тарафода командои худшон кор карда истодан. барои ҳамон ира бояд ма ты ё ва ғайра не, ира бояд озода тахмина рухшона парвина садило дусадило сесадило чорсадило панҷсадило шашсадило ҳафтсадило ҳаштсадило наҳсадило ино бояд ира бояд тасмим бигиранд ки оё мумкин ҳаст ки мо дим план бирема Рустама мондан ози ҳамиҷа то куҷо бигем ки чи. агар ино мехостанд Рустама барои дар уҷа мондан, Рустам бояд ягон хеше табори худша мегирифт, на ин ки бегона, яъне аз ҳамон наздикош, ягон духтари амакиш, ягон инсоне ки ина хеле статусо баланд сната, бояд дар уҷа ягон авлоди худша медоданд, ягон наздики худшона медоданд дар Рустам. дар ӯ ҳолат бигем ки яъне баланс вайрон намешид, баланс вайрон намешид. дар ин ҷае ки мисол гирем ози и ҳолате ки дар Рустам омадагӣ ҳаст, шахсан аз нигоҳи ма ки ман мебинем нигоҳ мекунем ё ана уже иҷа бигем ки барба мешава ва дигар садило панҷоҳило мешава ва авлодои зани Рустам садило мешава ва и садилоҳо панҷоҳило мешава, яъне 50% уже дим уровинда бигем ки мегзарад. яъне ин фикри ма ҳаст ва ин чизе ки дар тамоми ҳамон диктатура, дар ҳамон бигем ҳамон ҳукуматдорӣ карда омадагиянд чандин солаҳо, яъне сабаб ҳамишидагӣ аст ки ҳамон ҳукуматҳо шикастагӣ аст. ҳукуматҳошон сабаб чӣ? Сабаб аз дигар ҷо келин кардагиянд, баъду ҷавон бигем ки сари трон омадагӣ аст, уже автоматӣ бигем ки влияние зан ҳаст, уже дим гурӯҳ, яъне ҳамон дуруни гурӯҳ да дигар гурӯҳ дохил шидагӣ аст. ӯ дигар гурӯҳ бояд кӯшиш кардагӣ аст ки и гурӯҳа бигзараву уничтожат кунад, яъне бигиранд қудрата. ва ин чизам агар ки тоҷико агар мардуми мо агар инқилоб накунанд, ин чизам ҳамиҷа баъд ҳами хел шояд шикаст бихӯра системаи ҳамон сохтагии Эмомалӣ Раҳмон, шояд баъд байни худшон бигем ки ҳамин камбудиҳо шавад ва ин мефоратада намефора ё мада мефора ё Эмомалида ё Рустамда, ин чиз ҳатман бигем ки мешавад дар Тоҷикистон. агар бовар накунед, ин ҳами қасол омадаги диктатураҳоро таърихаш айнан анами шикастшидагӣ аст. яъне ки якта африқоиро дидам, номаш аз ёдам биромад, ба фикру номаш Хасака Мамака Бабака Кукука будам, хеле буд. короче ҳамон Хасака Мамака Бабака Кукука президенти яке аз давлатҳои африқоӣ будагӣ аст ва яъне авлодои худаш ҳамаш ҳам хеле корои прастои да будагӣ аст, дода рака хеш табор ҷиянош ва авлодои занаш, яъне занша авлодаш дар тамоми ҳамон бигем ҳукумата держат кардагӣ будастиянд. хеле як бигем тиллои зиёд, моли зиёд, пули зиёд дар Франсия бировардагӣ аст ва баъд аз ӯ Франсия каким то образум уҷара инқилоб кардагӣ аст.
тарих интерес нишидаги аст. Уҷара Франсия инқилоб карда, бо дар ҳамон хасака мамака баба када, да Франсия убежище додагиян. Представить ки не медонем барои чӣ? Барое ки тамоми хисрбачааш, ҷиянаш, ҳамо бигем занша, ака, дудар, амма, холош ҳамашон ку власт омадагиян. Во тамоми боигаришона Франсия овардагиян. Франсия да хонава, қаср, банкҳо да шотода, пул, ҳамаи чизо дар Франсия будагӣ аст. Ки Франсия намехоҳад ку пуло ё мебаранд мераванд пуло зато да ҷо истодагӣ аст, контроли дасти ода. Хотири ҳамин чизо Франсия худаш ҳамҷара инқилоб карда, бо президенти ҳамҷода ҳамо хасака мамака баба карда, бо дар Франсия убежище додагӣ ҳастанд, политически убежище. Вот медонед, барои ҳамон ман гуфтам ку что-то здесь неладно меравад. Агар нигоҳ карда бести, бисёр диктаторҳо ки пулошона меброранд, меоранд дар ҳамон давлатҳои имрӯза мо қарор дорем, Аврупо ва ғайра ҷойҳода бехатар мекунанд пулошона якба. Барои ёра выгодна ҳаст, яъне ки миллиарди Тоҷикистон дар дасти ё ҳаст. Фардо як инқилобам шава ва як корам шава, под контролин аст, мегиранд. Вот барои чӣ ман гуфтам ки ин чизо неладна ҳаст. Ҳамиҷа мебахши акам Асия ҷон та гардам до свидания. Барои ки нашидӣ دیگه کامنت نکنی خوبتر میشه خودت. نمیدونم خودت چی کامنت میکنی، خودت دلیل میکنی کامنت خلاص و فکرم که بازی کردی. اینا خیلی بگم که نمی سیستم ها است و امروز هم همون حالتی که ما تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و غیره جایهایی که ما داریم، همون پولای همون دولت ها تمام بایگریش مهنت یون همون مثال 30 میلیون 40 میلیون ازبکستان، 10 میلیون تاجیکستان، 6 7 میلیون 8 میلیون قزاق قرغیزستان، 20 میلیون قزاقستان، همین جمع کنی همین ما برای همین اروپا را کار کردگیم. برای چی؟ برای ما کار کردگیم و پول ما را شفای ما گرفته وارد در اروپا بجا کردگی است. اروپا دا دستی ایو دست، ایو میتونن کردیت بتن، ایو میتونن پول عبارات بتن کار کنن. خلاص ما در اونجا در دستی او غلامیم و پول ما در دستی ایو غلامن. میدونید؟ پول ما را ایو عبارات داده، اینا خیلی خانه ساخته، فروخته، پول کار کرده ایستادن، ولاجیت کرده ایستادن، بیزنس، ترگاوی سنتر، زواد، فابریکا ساخته، کار فرمانده از پولای ما ایو پول کار کرده ایستن و خودمان غلامی بگیم که اما رهبرای ما هستیم، به نام پرزیدنت، به نام دپوتاتای ما هستیم. او در اونجا ما را غلام کردگن یا او را غلام کردگن، پولشو نگرفته. خلاص سیستم را چوتکا کار کردگن برای ما در اروپا و در دیگر جو اهمیت بتن. یگان پرزیدنت اجازه نمیتن که در وصف خودش شعر بخونن، کتاب بنویسن، در وصف او برقصن، پیشواز بگیرن و غیره کار کنن. ایو نمیخواهن، نه یا میخواهن رنگ ممالی شدن، نه که ایو را اجازت نمیتن. ایو ممکن نیست میگن، نمیمونن این چیزا. برای ما اگر اونو که عقل میکردن حوزی همین ساختار توران که رفته ایستاده است، همین سیستمایی که ساخته ایستادن، اگر همینجا یک دینی، یک کانستیتوسیای چوتکا کار کنن، یک پارلمان تشکیل کنن، اینا را هم ماشین همین یورو پارلمنت کنترل میکنه، با نام نامی یورو پارلمنت است، اینا را هم ماشین کنترل میکنه. اگر یک تا پارلمانی نم خیلی بسازن، کنترل کنن و پولشون در داخل خودشون، توراباراتشون و غیره ها بگیم که بانکی نم خیلی میروای بانکی безопасный بانک بسازن، نزاویسیمی بگیم این چیزا را اگر کرده بتونن، بگیم که اوجه ما هم باید در همون اوروینی اینمی دولت ها سلامت میشیم. برای چی؟ برای که یک آدم پول دزدیده ورده در اروپا فکلاد ود نمیکنه و همون پولای خودشون در خودشون فکلاد ود میکنن در همونجا. امروزه شکست روسیه عیناً سببش همین بود که تمام اولیگارخاش میلیاردها را برد در امریکا و اروپا بجا کرد. بگیم که سانکسیا زدن، همارا محکم کردن، پولشون را ندادن، وقت که جا اومد رسید. یعنی که دیگه پول نمیوه، نوس بکشه، نوس بگردوی کش دیسته روسیه. میگه که کشی نوس دارید، تیا نوس بکشیم.
охир омадаем умайра мегам яду танка падарка кабдим ку амра абрад набте ба мара ша мега яду автомати калашников кажела дода будим ку мега мура модабте барои чи барои он ки Россия агар метонист ки заводи оружияра патрон мебровардаги завод ракета мебровардаги завод ва ғайраҳоро яча дар Қазоқистон яча дар Қирғизистон яча дар Тоҷикистон бигем таварабарот да агар ин чизора месохт ҳамон меқапид ва имрӯз ин чизода бигем ки танқисӣ намекашид ва омада дар пеши я Украинаи майдаҳа ки гуфти ҳамон гапо я почаи Россия намешава накалени намешишт. Мисоли оддӣ мегирам ё ки дар бораи сохтани мошин мисол мотора як ҷош як давлат месохт, кузов як давлат, фар як давлат, Тоҷикистон ва Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистону Грузия ва ҳар як ҷода мисол медоданд ки шумо фар мебурорен мисол заводша иша и мекунен дигариш запчаст мебурорен балон калисо ва ғайро ранги ҳами Аврупо буре имрӯза Аврупоро манам хеле назар кунам ҳам хел аст яъне ки ҳами Мерседес немецкий мегем ку амира фарша Швейтсария ҳамҷа мебурора балонша фалонҷо мебурора калоткаи дискша фалонҷо мебурора дигар давлат мебурора ана бигем ки ҳатто ки ҳамун лабавоиша дигар давлат ягон ҳаму умуман ҳамино дар ҳар давлат барои чӣ кора мекунанд мебуроранд барои он ки дар байношон ҳам оборот дошта бошанд оборот агар метавона ҳамаи ҳамун завода биёра дар Германия худаш бисоза дигар ҳеҷ ки зависимӣ набошад ин ки имрӯз ҳамин сохтани обороти ҳамино ҳам гир бибин бадани инсон агар хун дар як чиликат наёяд чиликат қоқ мешавад ҳамин чилик агар хун нагарда қоқ мешавад яъне ки айнан ҳамин аст агар ҳамун Россия ҳамин масъалаҳоро медид чӣ заводу чӣ фабрикаву чӣ мебуровардагӣ техникаву ва ғайраҳа чизҳоро агар Тоҷикистонда мисол гирем медод буровардани мисол калотки як чизи дигар дорем ва Тоҷикистонам заинтересовани мебуд ки качество бурора барои ҳамун мошини качествора ва качествора талаб куна ки качество мебурорад имрӯз техникаи Россиям пеш мерафт мошинишам пеш мерафт ва ғайрашам ва шояд ки ҳоҷат ба ҷанҷолам набуд ки Украина намехост ки бирава тарафи Европа ва ғайра ҷойҳо Украина мехост ки бо Россия кор кунад мисол якчанд заводи дигар дар уҷа бисозанд кор кунанд бибуроранд бигем ки Аврупо ҳамин хел сохташидагӣ аст Аврупо ҳамин аст як чиша як ҷо мебурора як чиша як ҷо ида лозим будаги чиза уҷа мебуроранд уҷа лозим будаги чиз иҷа мебурояд ҳамин хел бигем ки ҳамун баланса қапидагианд баланса ҳам хел қапидагианд отифшо ҳамин пули Мерседес ку пороуно тақсим мешава бигем да ин $1 миллион на Мерседес буша агар значит бибин $10,000 аз Чехия ҳаст $10,000 Шветсия аст $10,000 ин аст $10,000 ин аст $10,000 ҳу аст ай ҳамаи ҷо ҳам хел сабират мешава якта Мерседес мисол фурӯхта мешаванд $100,000 яъне ки тасаввур кунед ҳамун $100,000 тақсим мешава ба ҳамин давлатҳо барое ки мехара ку аз ин давлат фар мехара лабавой мехара боковой зеркала мехара коробка передачаша як ҷо мебурора иҷаша як ҷо мебуроранд уҷаша як ҷо мебуроранд хулос ҳамин Мерседес ҳамун селиком ҳам пулиш $100,000 рост дар ҳамун Германия намеоява мо биёям тақсим мешава боз дигар давлатҳодам долиҳошон мераванд за фар за свет за калисо за калотки за гуфтиамгапо мотор за коробка передача за руль за магнитофон техника внутренний аксессуар ҳамин чизое ки мечаспонанд ҳамино аз ино дигар давлатда буроварда мешаванд дигар давлатҳои гирд атрофи Аврупода ва ин пуло мерава ҳамино қати тақсим мешаванд барои ҳам баланс стабилни ё меқапан места 1 миллион Мерседес фурӯшанд ҳамин 1 миллион ҳамаи давлатҳода пашти тақсим мешавад даромадаш вот барои чӣ бигем вот барои чӣ ино баланс меқапанд ана мо да ин чизоро қапида наметавонам мисол мегирем оддитарин чиз дар дохили Тоҷикистон мо миллион қишлоқҳоро аз байн бурдем
من ولی تصمیم گرفته استودم که باید ما یعنی افیسیالنا در پارلمان در حکومت در دیگر جا افیسیالنا قلق باید نماینده داشته باشیم اینترسی ایمینه نمی قلقا دا. برای چی؟ برای که ما میلیون گوسفندو داشتیم. کمبغلترین قلقی که بیچاره میگفتن او را با بیچاره گفته قطیشگاه میزدن 300-400 تا گوسفند بز داشت 40 تا 50 تا 70 تا گاو داشت او را میگفتن بیچاره نداره بیچاره بدو با 40-50 گاو با 300-200 گوسفند او بیچاره بد در بین قلقا یعنی که نه خیلی بود و کجا شدی چیز زمینای ما را کی گرفتن همه را کشیدن گرفتن چراگاه نداریم کی اینترسی ما را از این همه چیزا بگیم حمایت میکنه در پارلمان کی گپ میزنه این همه چیزا کی میگه که کی حق داره که اون زمینا را بگیرن 100 لو 200 لو 300 لو 400 لو باخت کنن بگیرن و بگیم که ما خلقا چراگاه نداشته باشیم کی اینترسی ما را حمایت میکنه بعد از این باید ما افیسیال در پارلمان депутат айноми именно بگیم که خلقا باید داشته باشه و آواز کرسلو استال باید داشته باشه ما هم انسان ملت فرزندی و سرزمینیم شیرزوادا بود заводи قایماق مسکو و غیره ها بود ببینید قشلاقا برای завода شیر پوست گوشت و غیره چیزها تامین میکردن ملک‌آوازا بودن می اومدن ما خورده میاد داریم آدما فلک شیرو را برآورده میدادن ملک‌آواز دا میگرفت و ملک‌آواز که کاغذ بود مینویس چیزی بود بعد ای کاغذ بعد رفته مگزین اگر سلوچای نبود اونجا مگزین نبود اگر سلوچای نبود رایون روی مگزین با همون کاغذی که تو داری پول نمیداد بعد با همون کاغذ تو با یگان پروداکت یگان چیز لازمی برای خطا میتونستی بگیری آدما برای یک تلویزیون گرفتن چند سال شیر میدادن جمع میکردن که همون کیفتانسیاش جمع کنن چند سال بعد بروان یا تلویزیون بخرن تلویزیون قطعی علیش کنن بگیرن بیا یعنی سیستم بود سیستم امروز در تاجیکستان 1-2-3 هزارهای خیلی قشلاق‌ها از بین رفتن هزارها قشلاق امروز نیست مرحمت یعنی که تامین کننده شهر از شیر قطعی قایماق молочный продукт و غیره چیز این قشلاق‌ها است ده ها هستند وقتی که انسان در ده توجه نداره شهر ایگیش نگیره میبره بعد نمو 1 کیلو پیاز میوریش در 15 سومون میشود در شهر مرحمت بعد برا بخر نولش که بعد در حالتی که مرد قشلاق‌ها دهقان مرد گرد اطراف مرد برای چی زمین ایش 100 لو گرفته اوش 200 لو گرفته اوش 300 لو اوش 400 لو همه یا گرفتگیان مرحمت نیست چی فکر میکنین از هم زمین را 100 لو 200 لو نمیگرفتن و او قلقا در همون روسیه نمیرفتن می ایستادن گاو گوسفند میکردن روزانه گفتی همون گپا دو بار شیر میدادن هیچ نبودن در یک قشلاق روزانهش گفتی همون گپا 3 تونه 4 تونه شیر میداد یعنی یک ملک‌آواز شیر میداد 3 تونه اونم یک ملک‌آواز سحر می اومد یک پارتیا پر میکرد میرفت با بگه دمی اومد با یک پارتیا پر میشید میرفت و پایانده رایونده заводи سیر قطعی قایماق چکه سپاراتور میپاراتورش کار میکردن کنی چیزو اگر ایو میشید فکر میکنید که امروز همین احوال نمیشیدن هم مردم هم خیلی قیمتی میشید مردم زوری خوردن بود نه زور نبود که بخره تخم اکو فروختن زپدلا بود ما دا خروزک قند میدودن خروزک قند هست که قند خروزکی برای که ما تخم بچینیم بیاریم مسکویچ های که مسکویچ های هست که مسکویچ میگم افتالونکا میگفتن وقتش ده افتالونکا می اومد افتالونکا هم تا قشلاقو قطعی هم تا تو میخورد ما را خروزک قند میداد که ما بریم اونمو
бари ка ҳаст кунам бари оғул поғлама иҷода марғо тухм мекардан мерафтан. Тухма ҳеч ка намехӯрд, ҳеч ка намегирифтам тухма. Дар кор набуд тухм ҳеч када. Мора хурӯза қанд медод, мо кӯдако амо авталонка меомад, сатилчора мегирифтем медавидем. Пеш авталонка мерафтем ака. Баъд тухм бичи. Баъд як қанти хурӯзакимон медод, баъд мерафтем тухм мечиндем меовардем. Аз дуруни хасову кӯҳу пиштаву оғулу ҳамаи ҷо даромада тухмора чинда сатилода оварда ида медодем. И картоношда ҷамъ мекард мерафт бепул. Бепул як тин сарф намекард, як тин намедод. Фақат ам бензинша меовард. چی قدر خلیپ و تورت و غیره چیزایی که از تخم میشید از قشلوق مرحمت بود. اوز یک تخم یک سومون 20 درهم، یک سومون 40 درهم، یک نیم سومون. مرحمت انا که بخرینش. چیزی به پولا بخرینش. برای چی؟ برای خاطری که 100 لو، 200 لو، 300 لو هم از زمینو را گرفتن. مرحمت. باید این چیزا باید ما افیشال در پارلمان بگیم که ما را باید تشکیل کنیم. именно خصوصا اینترس و بگیم که نمی شرط شرایط حیاتی مینتالیتی خلقا را باید اینترس یعنی که защита کنه بیسته گپ زنه. باید ما کرسلو داشته باشیم، آواز داشته باشیم، ما باید آواز بتیم و اجازت ندیم که 100 لو، 200 لو، 300 لو بیان زمینای ما را بگیرن. بیان تمام زمین یکی خیلی شخصی ما نیست، یعنی که زمینی که ما در اونجا گاو میچروندیم، علف میدرویدیم، گوسفند میچروندیم و شیری او را با завод و با فابریکه میدادیم و شیری و завод و فابریکه قطیق قیماق قسمیتن کار میکرد و او قطیق قیماق قسمیتن تمام هموطنان بگیم که در هم مگازینو کپک دسترس بود میخریدن میخوردن. امروز صدها قشلاق‌ها را من میدونم از بین رفت. صدها قشلاق‌ها پروست از بین رفت نیست. هیچ کس زندگی نمیکنه. برای چی؟ برای که آو نیست. برای مشکلی پیدا شد. دیگر دیم، سیم، چهارم و حکومت توجه نکرد. حکومت جدو نکرد که بیست источники доходи мо нами қишлоқҳо аст. Ма дар шаҳри 20 этажа дома сохтанда ира пулишда ягон қишлоқ обод мекунам. пус мардами қишлоқ кор кунад, об меброрам қишлоқда, пус кор кунанд ва ҳазор гектарора кор мефармонанд, ҷуфт мекунанд, гандум мекунанд. ва имрӯз гандума мерем Қазоқистон, баъд депутати мо дар Тоҷикистон мегарда мегӯяд ки дар Қазоқистон гандум қимат шид. ай иҷа причём Қазоқистонда қимат шид? Тоҷикистона гандумиш куҷо шид? Тоҷикистона гандумиш нест. барои чӣ? барои ки қишлоқҳо нест гандум мекардагӣ. мурд кӯ пишта ҳамаро банд кардан, гирифтан, иҷозат наметани як кор кардани. ту бояд барои алаф шадравидан бояд пул битӣ. кида намедонам, як хештабори Эмомалида ё як хисрбачаи Эмомалида ё як авлоди Эмомалида. и чӣ гахрешид? ҳамин товардан душид кардан бигем ки то ҷое на омада расидагӣ мони намиҷашид. фардо авлоди Рустам, зани Рустамам бия ай баттар мекуна. бо унаму заминора иш байни ёшон ҷанг мекуна ки ӯ бигира, ӯ пул кор куна. ман талаб мекардам аз лӯлиё бояд дар парлумон барои интереси лӯлиёра ҳимоя кардан. ӯо миллатан, гарчанд тоҷикистониям бошанд, ӯо миллатан. дар парлумон бояд партия аз лӯлиё бояд боша, аз қалғо боша, аз лақаё боша, аз тамоми қавму қабилае ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳаст бояд дар парлумон боша. интереси ӯро ҳимоя мекардагӣ. кадомит интереси лӯлиро ҳимоя мекунед? кадомит парвои лӯлӣ доред? кадомит парвои қалқ доред? кадомит парвои лақай доред? ҳичка парвои ҳичкара надорад. то агар аз аму қавми худаш, аз аму худаш дар парлумони худаш агар набоша инсон, интереси ӯро ҳимоя накуна, интереси ӯ қавму миллата ҳимоя накуна дар уҷа, гуфти ҳам гапо парво надорад. ман ҳамин нигоҳ кардам, омадам ҳамин қасол на худтон хурден, на каси дигара хурдани мондед. просто инамиш абид наст. бояд
این چیزا باشه باید اینترس دیگه ملت را حمایت کنه خودشون و برای همون از امام علی و از دیگراش طلب میکنیم که دستروچنا بگیم که خیلی پارلماندا اجازت بتین از لولیو از دیگر بگیم ملت هایی که در تاجیکستان هست باید در پارلمان یعنی کرسلو و آواز خودشون داشته باشن و حقوق خودشون. بله ما تاجیکستانیم نه که داریم ابی چی که تاجیکو دا مانند نیست یعنی که ابی چی ما است خلقا چه خیلی که ابی چی تاجیکو بعضی ملت ها دا توغری نمیگیره مثل بعضی چیزاش از ما از شما دا توغری نمیگیره بعضی چیزی شما ما دا توغری نمیگیره. بله این چیز هست یا که از لقیا ما دا توغری نمیگیره یا از لولیا ما دا توغری نمیگیره یا از ما در لولیا توغری نمیگیره هست. اما ابی چی ما پروستا نباید بکشیم ابی چی ما نگفتیم گپو پخرانیت کنیم за того чтобы ما تاجیک نیستیم. نه ما تاجیکستانیم ما وطن دوست می‌داریم ما برای وطن هستیم ما یگان چیز را عوض کردن و غیره چیز نیست که اما ما باید در وطن آواز خود و عرف و عادت و ابیچی‌های خودی که قدیمی که داریم و دیگر چیزا برای حمایه و زنده نگاه داشتن او باید ما در پارلمان داشته باشیم. از آن جمله از لولی هم باید باشه از آن جمله از لقای از آن جمله از قطغان از آن جمله که عرب موندگی است در کشور ما یک کم هم باشه اگر چند نفر هم باشه باید یه را بگیم که آوازشون باید یعنی نمایندش باشه و آواز یه را باید و رسانه حقوقی را حمایت کنه. این یگان جایی بگیم فکری خیلی دشمنی و غیره و فلان و این چیز نیست نه که ریال نه ما باید حقوق خودمون حمایت کنیم. برای چی؟ برای که تو امروز لولی در تاجیکستان استاتوسی آدم دا درآمدگی نیست. برای چی؟ برای که او لولی بود یگان تاجیک دیگر کسش خلق لقایش پروای لولی نداشت که همون لولی استاتوسی آدم دا داخل شود. لولی در ما استاتوسی سوشیستو است خلاص آدم دا نیست حق نداره یگان چی ده گپ زدن ده حق نداره یگان کار ده حق ندارن لولی در تاجیکستان سهم اونی جنی ملت لولی است در تاجیکستان نیست در یگان جا چی با ما او را حقاشون های قدر پایمال میکنیم چی با او هم انسان است او هم آدم است باید ما او را حق بتیم باید او ببراین در پارلمان باشن نماینده داشته باشن او هم درد دارن او هم علم دارن نمیتونن با کسی گفتن ما من کدگی هستیم حقی گفتن ندارن. برین یه بار در همون بین لولیو برین یه بار خوناشون برین یه بار نزدیک شین ما حتی که در تویمون فیراد نمیکنیم ما حتی که در خدایمون فیراد نمیکنیم ما در مردش نمیریم ما در تویش نمیریم میفهمه نمیره یعنی که او برای ما پروستا برای ولی 10 میلیون میگیم که شاید نمجا 1 میلیونش یا 1 میلیونش لولی باشه پروستا برای نمو حساب ده در کار است ما او خلاص دیگه هیچی ده در کار نیست میفهمین ما همینطوری جزیر کده اومده ایستاده میره همه مرا حقش پس زدن و باید تا ایمینه و امروز در تاجیکستان برای حکومت کار در آمدن باید تو برای فامیل نام تعلیش کنی یا که ملت تا بگیم که چی کنی بنویسی تاجیک باید بیای باید کار کنی ای چی گخری است اصلا چی گخری است و چی باش مو تو امروز ببینین دتاوا اونیژن اومدگی است که قلق در پاسپورتش قلق نمی نویسن ازبک می نویسن یه انسان ازبک دیگر است بله ترک زبان است لقای دیگر است قلق دیگر است قطغان دیگر است ترکمن دیگر است ترک دیگر است ازبک دیگر است آذربایجان دیگر است همه ای ترک زبان است از آن جمله که تاجیک افغان ایران
курд ва ғайраҳое ки аст форзабон ҳастанд ино, не ки ино дигаранд. имрӯз шумо хитон дигар мегӯем ку хитона, форс намегӯем, мо тоҷикем. мо ҳам туркзабонем, не ки қалиғем, узбек нестем. мо қалиғем. ҳаққи дар паспорт миллати худмонро навиштанда надорем дар Тоҷикистон. шумо представид мекунед хитон. мо ҳаққи миллати худмонро дар паспорти худмон навиштан надорем. Страна не признаёт. Не, тар нест. Узбек менависем. ё тоҷик ё узбек бинавис. Дута вибр дорем. Лақаям узбек навиштаги ва ғайра. Лулира тоҷик навиштаги аст. Инсон лули ҳасту. Лули. Яъне ӯ инсон миллати хича дора. Не, ту тоҷик менависӣ. Лули нести. Дар кӯча лули меган? Паспортни стол бирава мега лули нест, мега тоҷик бинавис. Дар кӯча қалиқ меган? Паспортни устал бирай, мега қалиқ гуфтани миллат нест, мега чи ба мара ҳама қалиқам, ма қалиқам, ҳама мара қалиқ меган миллат ма. Чи ба нест? Не, мо узбек менависем. Яъне ки во так бигем ки унижат карда, нобуд карда, яъне растаптат карда ҳуқуқ ва ҳаққи бигем дигар миллатҳоро, бигем хусусан мардуми тоҷик инами кора карда омадем то ҳамин рӯза. Аз ин ба баъд яъне пешниҳоди ман барои шумо буд ки ҳамватанон ва биёед эҳтироми якдигарро дар ҷош бимонем ва ҳурмати якдигарро дар ҷош бимонем. яъне ки он коре ки Россия имрӯз мекуна ва ҳамаро растаптат мекуна ва русский гуфта, шумо ин кора дар Тоҷикистон накунед. мо миллатем, шумо миллатем. лули миллат аст, лақай миллат аст, дигараш миллат аст. миллатша дар паспортуш бинавис шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаққи ҳуқуқи ӯро дар ҷош бимон. агар ин рафтор рафтан бигира, яъне ки нами ранги Россия вори ба долга давом намекунад. барои ҳамо қурбони чорни глазаи ҳар яктаи шумо эҳтироми эҳтироми якдигара бигем ки агар ман мекашидамат ку ҷои жулутка талиш мешид. оляй пеш надидай баъд почкиёт қати жулутката ҷои шалиш мешавад. барои ҳамо гурдод ҷош айваз мекунад. барои ҳама ватанои азиз бояд аз ҳукумат ҳам имрӯз мегӯм ки имрӯз бояд ва ҳаққу ҳуқуқ ва бигем дар парлумон кӯшиш кунен ташкил кунен депутат аз лақай, аз қалиқ, аз қатаған, аз лулитабор ва ғайраҳо ташкил кунен дар парлумон монен ва овози анамо кастаи хича, яъне халқи хича, миллати хича, то ки дар парлумон оварда расонда битона ва ҳақ ҳуқуқи ӯра бигем ки дифоъ кунад. воқеан барои мара хеле бигем ки жалка мешава, бигем дард мекуна ҳолате ки барои ман дӯст дорам. як дӯсти лули доштам, ҳамон ҷавонимда Рустам мегуфтанд номша, бисёр дӯсти назд буд. ман хонашон мерафтам, ӯ хонаи мо меомад, ҳардумон ҷура будем. амо лули бачақати аз Ғафуров буд, аз Ғафуров ҳардумон ҷура будем. ҳеҷ ка қатӣ ӯ ҷурагӣ намекард, ман ҷурагӣ мекардам қатиш. ягон ҷода агар чӣ мекардем, амо тоҷико дигар бародарое ки боша эгон ка ҳамо ҷугира наёр, ки ҷо меёри ҳамо ҷугира, гуфта чӣ мекарданд, ман мегуфтам ки ӯ ҷураи май, мегӯям қатӣ меомад. грузчикӣ мерафт, ҳамо ҷуги бача, воқеан ҳам бигем аҷибиши буда, ҷуги бача меомад, грузчикӣ мехост кор куна, пул кор кунада, ҷуги гуфта ягон ки ӯра ку корда намегирифт, яъне ҳамо командашда группашда намегирифт. яда бора ки ман грузчик кор мекардам, яда бор ман биқагӣ миқагӣ карда ӯра корда медровардам.
мегуфтам бачаям одама иам омадааст кор куна ой нами шумо ки кор намемонед намеро маҷбур мешаванд металбанд баъд биталбан ай киҷои ай тоҷикистон баъд номи тоҷикистон баъд мешавад гадо гуфта моне намеё кор кунанд омадааст ҳамин мардак омадааст бибин завқ кардааст кор кунде чиба намемонед кор кунӣ бачаҳои бигем ки ҳамон хатлон замин бригада будан ягонташ намегирифтанд мегуфтанд гумашка ирай ҷугира хулас бигем нами хеле рафтор дар ҳаққи бигем ҳамон бача мекарданд баъд хайқа кор мекард як хел вақто намегирифтанд бо мешиштам сояи вагон дако ҳайма қатъиёшон кор мекардам баъд ягон обед пабед мекардем акда касаб по мере возможност бигем яки нами хеле бад баъд дига маҷбур мешид баъд пакет ҷамъ мекард коғаз ҷамъ мекард аямуҷа бу бурда коғазҳоро мефурӯхт хулас мехоҳад стремитса мекард ки ӯ ҳам дар ҷомеа қуш шавад леки ҷомеа ӯро қабул намекард ва имрӯз бояд мо ин чиза аз байн барем мо бояд ҷомеа қабул кунем ва шанс битем барои ҳамон лӯлиам ҳамон лӯлиам як хичи ҳамчун як узви ҳамин ҷомеа эҳсос кунад узви ҳамин ҷомеа хичи эҳсос кунад талаби ман инами аст агар ин кора накунему бигем ки не тоҷик свитой аст дигариёш қиха намедонам оқибатиш чӣ мешавад яке аз сабаби обод нашидани ватанам айнан ҳамин аст ки мо дигар миллатҳо худошонро ранги квартирант эҳсос мекунанд дар тоҷикистон яъне саҳмгузорӣ намехоҳанд як кор карданӣ намехоҳанд ё бихоҳанд ҳам намемонанд как квартирантанда чӣ хеле як хонаро снимат мекунӣ ягон чӣ намехарӣ дар хона ремонт намекунӣ намехарӣ ни интерес наст дада все равно квартиранти пулша мети зиндагӣ мекунӣ вот агани хеле зиндагӣ мекунанд агар хона аз худат боша бибин чӣ коро мекунӣ ҳар дафъи бозор рафтӣ як чиз дидӣ харида меёрӣ ба хоната барои чӣ хоната хушрӯ кунӣ зебо кунӣ ремонт кунӣ сабаб хонаи худ аст яъне чувствовать мекунӣ хонаи худат багиш ҳамин дигар қавмон дар тоҷикистон ҳамин хел аст агар ӯ чувствовать кунанд ки хонаи худ чи аст ӯам ободӣ мекунанд ӯам мешинонанд мекоранд ва ғайра коро дар пешравӣ саҳм мегузоранд агар набоша ранги квартиранта намеги чӣ кор мекунам пака зиндагӣ мекунам намесозам намекунам ҳечӣ мисол гирем ургутиё дар тоҷикистон яке аз беҳтарин таомпази бигем рӯи дунё ҳисоб мешаванд ҳамин ургутиё дар тоҷикистон буданд бисёр ресторанҳоро ҳамин чизҳоро контрол мекарданд мепухтанд повурош ҳамаша грезондан оз мераи тоҷикистон да авқота мезанӣ ку дастало ире ҷамгапо аппетитат мегрезад вот мо бояд ҷалб кардана ҷошда грезондем дар кор нест авлодои раҳмонов ресторанҳошонда рафтанд долия бастанд дигар чиёшонда долия бастанд давай бите ира қабти ӯ маҷбур шидан бигрезад ин чизҳоро бояд мо вастанавид кунем ва ман кӯшиш мекунам ки дар тоҷикистон яъне хусусан дар парлумон барои интереси қалғоро дифоъ мекардагӣ бигем депутат ва ғайра ва устал кресло бояд боша ва мешава ира мехоҳаем омалӣ намехоҳаем омалӣ ё дигар алиё мехоҳанд намехоҳанд лична проблемаи ӯ аст ва мо ҳеҷ вақт намемонем ки ҳуқуқи мо бигем ки тақдири моро дигар одам решат кунад ки мо чӣ хел бояд зиндагӣ кунем чӣ кор бояд кунем ва чӣ хеле ки ӯ бихоҳад бояд мо дар оҷа зиндагӣ кунем не ин чиз намешавад ва аз лӯлиёшам ташкил мекунам то пака зиндаям яъне ман нами ҳуқуқи нами поймолшидаи дигар миллатҳои дар тоҷикистон инамиёро ҳуқуқша бояд дифоъ кунам ва баробар ба тоҷикистониҳо кунам ки ӯ ҳам ҳаққи ҳуқуқи тоҷикистонӣ ва
шаҳрванди Тоҷикистон бидана дошта бошад, новобаста аз миллаташ. дигар боқӣ саломат сарбаланд бошен. кадомид ки проблемаи мағзи сар дорен ки шумо свитой ҳастен, дигаро қиқа аст, шумо единственни миллат ҳастен, у проблемаи шумо. ман тавсия метавам просто табобат кунед хитона, просто табобат кунед, хуб мешавад. агар шумо табобат кунед соз мешавад. бирен пеш психолог, бирен дӯстӣ кунед ба ҳамун дигар миллат, ҳамун миллате ки шумо баъд мебинед ҷурагӣ кунед, хунаш бирен, хунатон таклиф кунед, рава биё кунед, туишда бирен, маракашда бирен, марака туётонда файрод кунед. як бор қатишон наздиктар, агар ҳамун чи лӯли боша, чи қалиға, чи қатаға боша, наздиктар қатиш суҳбат кунед, мефаҳмед ки ҳамун одам хуб аст ё ки бад. баъд мебинед ки ӯ аз ту чӣ фарқият дора ё ки ту аз ӯ чӣ фарқият дорӣ. баъд фарқиятта дар ҳамуҷа бигем ки мефаҳмед. ана боқӣ хонатон обод боша ҳамватанои азизам. бигем хулас президентии Рустам айнан бигем ки нами чиз мешавад. ҳамон чизе ки авлоди Рустам дуюм уровинда меғалта, якум уровинда авлоди зани Рустам мешавад. ин чиз факт далелаш ҳозира авлоди Азизамо кадом уровинда аст, авлоди Раҳмонов кадом уровинда аст, ки дар ҳолати Эмомалӣ президент аст, Азизамо не. яъне ки инами чиз тасвир карда метавад ки оянда чӣ мешавад дар сохтори Тоҷикистонда, оянда чӣ мешавад. инами тасвир, инами филме ки шумо диден, авлоди Раҳмонов, авлоди Эмомалӣ кадом уровинда надошт. фардо ҳамин чиз абрад намешавад, авлоди Рустам, авлоди зани Рустам. халос. агар хоҳанд намо Озодаву ва ғайра ва дигара ки фарзандои ӯ ва ғайраҳошон яъне дим уровинда нағалтанд, пас бояд ҳозир тасмим бигиранд, ҳозир бояд ҳал кунанд, ё Рустама ҷидо кунанд, як зане битанд ки аз Хичон боша, ягон духтари холаш аст, ягон инсоне ки ҳамун аз худошон боша наздики Хичон, ё ки Рустам умуман безан бояд боша, безан просто кайф куна бигарда, безан боша, ё набоша лучи ягон домоди Раҳмонов президент шава, то оне ки ин власт бимона дар ҳамун дасти авлоди Раҳмонов. барои чӣ? барои ки домодиш президент шава, серавно бигем ин тарафи зан боз уровниш болотар мешава, яъне бо якум уровинда мемона, ё ки ягон духтараш. Рустам президент шиданаш хатараш калон ба авлодои ин тараф авлодош аст, ҷиянош ва ғайраҳош, хоҳӣ нахоҳӣ ё конфликт калон мешавад. инаме ба дӯстои азиз бигем имрӯза он чизе ки ман фикр доштам баротон гуфтам. метавонед ки шумо бо боқӣ мондаша зери коммент бинависед. боқӣ бигем эҳтиром кунед ҳар як ва ҳамватантона новобаста аз миллаташ қаллиқ, қатаған, лаққаи лӯли боша, ӯра дӯст бидорен ҳамчун худтон ва хонаводаи ӯра ҳамчун хонаводаи худтон бигем бидонен. яъне чӣ хел аст статуси ҳаёти худтон чӣ қадр дӯст медорен, ӯрам ҳамхел бидонен ки ӯам ҳамхел инсон ҳастанд мисли шумо. дар он ҳолат мо Тоҷикистон месозем. агар ки мо ҳамин қилиқомона давом битем ки не мо уровни аввал да тоҷик аст, дуюмишда фалонӣ ва сеюмишда фалонӣ, баъд лӯлитабор омаданда лӯлитабор ҳам качествада мест, ҳам ҳисобда количествада мест, качествада дар кор нест. гуфта агар туф када рафтан бигирем дар болои ин миллат ҳам хеле зиёд ҳастанд ва бас будагӣ ҳам қасо растаптат кардани ҳаққу ҳуқуқи ино ки надодани ҳуқуқ, ҳатто ки то наздикира паспорт намедодем ёда, ҳаққи паспорт надоштанд, то наздикира хонаошон документ надошт, ёра умуман ҳуқуқи документ кардан, худиш паспорт надора, прописка надора, паспорт надора, хонаи зиндаги кисе документ надора, яки количествои одам ҳисоб карданда мо 10 миллионем. барои ҳамо бигем ҳамватанои азиз, инорам бояд ҳамхел
қадр кунем ва аз улитаборам хоҳиш мекунем ки сабратса кунен ва дар парлумон талаб кунен ки намояндаи шумо хусусан аз номи шумо аз миллати шумо дар парлумони тоҷикистон бояд ҷои худша дошта бошад. боқи хонатон обод, сартон баланд. бигем баъзе инсониҳое ки дар кунокашон дар кунчаҳошон сӯзок биромадаги ку месӯзад вақти гап занӣ баъд сӯзок мекунад ку ҳама вақт аз худо дуо мекунем ки ҳам касали сӯзоки шумо ай кунтон гум шавад ҳамин лавакш гум шавад халос ҳам касал нашен да хулас ҳамин сухта нагирад шуморо вот проблема дар куҷо аст. зинда бошед.